yung teeth? Oh. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your nose, nose. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Wag. Ngayon na. Dalawa kamay. Ito. Hindi. Huwag mo lang ikit-ikit. Nagitan mo dyan. Yan. Yan o. Ano? Ganun mo. Ano? Hindi. Yan ba? Dito. Yan lang. Layo mo yan. Naipit ko dito. Yan, pasok na. Ito. Eh! Asan yung ano? Target? Ewan ko sa'yo. Kahit saan dyan. Wala nang ganun. Kahit saan. Yung green. Uy! Wag! Kahit saan. Ay, yung green? Green. Ilan pa bala? 10 ata eh. May tutok sa ano. Tao. Pwede sa ano? Oh. Tao. May tao sa ano? Kabila? Hindi. Di ba? Huwag mo tutok kahit saan. Bigat eh. Paubos na siguro yan. Hey. Check up kayo ng teeth. Andito kami sa Dr. Dental Care Center. Bagong bukas lang siya na dental clinic. Tapos meron silang free check-up. Kaya dito kami kasi papa-check up tong dalawa. Kami na rin. Tapos nagsa-sign in lang si Jassy itong mga details. So malaki pala siya hanggang sa loob. Kitong ilaw nila. Shh, quiet na, quiet. Yung head cut. Yayay na, oh. Lagi sa ulo. Tanggalon ha. Huwag tanggalin ha. Andy. Andy.
pa. I-check ko lang. Say ah. Say ah. Ay, say ah. Here's mama. Sige na. Say ah. Ah. Okay, say na. I-check nila yung teeth mo. Say Tingin ka dito sa Oh, wow. O, say Okay, open your mouth. Open your mouth. Ati? Baby. Ana, oh. Heidi? Inhale. Exhale. Inhale. Wait lang. Okay. Oh, pindutin yan. B. B.